Did I hug you now? 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 1. Enough to make you feel the power. Gulat ako. Ano sir na tataas mo? Ito po. Nangat na sir. Nangat na. Lagay mo sir dito. Ayan. Hirap pa. Last one tayo sir. Very good. Malapit na tayo mag-handa. Okay ka lang, sir? Five, four, three, two, ready, maglakad. Walang hilo, sir. Magsabi ka, sir, ha? Pag paano yung paligid mo? Hindi pa. Sabi ka, sir, ha? Ikot ka po. Ayos mo lang, sir. Buwan mo. Yan. Ups. Okay, straight muna. Unahin mo sir yung bad side. Straight muna. Dandan sir, dandan. Isa-isa ako. Straight. Pagod na? Straight ka lang, sir. Buhat mo yung paa. Hanggang dyan yung sa... Oh, wait na, sir. Tingnan ko po. Wait lang. Oh, may upuan, sir. Next time, sir, mag-hagdan tayo, ha? Opo. Nahingal ka? Ngayon lang siya, ma'am. Marap dito. Oo, naka-wheelchair lang. Naglakad lang. Lakad na yun lang. Oo. Untik na siya mapilayan. Ano? Ayos naman daw. Pag ano sir, yung tungkod mo, di ba may ano siya ma'am? May walk, ay, cane, quad cane. Pag independent na.
nagagamit siya sa therapy. Nakalim na lang sila dun sa Mm. sakit. So, mas maganda ayusin mo yung posture. Ganda wala. Pag independent, yun, gagamitin. Ready, sir? Pabalik? Sleep ka muna, hinga ka muna bago lumangon. Bad side. Good job. Sleep. Good. Try mo sir, i-lift yung paa mo na, i-lift yung tuhod na paangat. Sleep. Listen. Sorry lang. Sige. Mga 15 minutes. Pagod na. Oo. Hasta